Vanredne situacije prouzrokovane prirodnim nepogodama ili ljudskim aktivnostima svakodnevno odnose ljudske živote i na različite načine uništavaju i degradiraju životnu sredinu, uzrokujući veliku materijalnu štetu i gubitke. Nedavne katastrofalne poplave u našoj zemlji ugrozile su i mnoge zaštićene vrste biljaka i životinja. Svaka životinjska grupa i pojedine vrste u okviru tih grupa reaguje na svoj način kada osjete da dolazi poplava. U plavnim zonama reka, kao što je ovdje na Obedskoj bari, to je svakogodišnja pojava, znači da reka u nekom trenutku, naročito u prolećnom periodu, se izliva, da plavi svoju forland i ptice koje žive na tim prostorima na neki način to iskustveno znaju i reaguju na takav način što i kada počnu da se gnezde, prave gnezda na određenim visinama na drveću ili grmlju, i pretpostavlja se da neki prosječni talas poplave ta gnezda neće uništiti ili kada naiđe voda jednostavno se izmeštaju na lokalitete gdje ta voda plića ili gdje je teren prosuv, pošto su lako pokretljive. Na ugroženost prirodnih vrsta utiče više faktora. Osim dužine trajanja poplavnog talasa, veoma je važno u koje doba godine dolazi do poplave. U specijalnom rezervatu prirode Obedska bara nalazi se velika kolonija čaplji i kormorana. Mi smo pratili pre mjesec, 2 dana šta se dešava u koloniji, tada je bilo negde oko 500 aktivnih parova ptica, više vrsta čaplji i kormorana i kada smo došli, kada je ovaj veliki talas naišao, praktično sva ta gnezda i celokupna kolonija je uništena i sada vidimo situaciju da su sve ptice praktično koje pokušavaju da ponovo formiraju koloniju na visokom drveću koji strče iz vode i tu se bore. Znači, postoji velika borba između pojedinih parova i vrsta da dođu do najbolje lokacije da prave ta gnezda, pošto nema dovoljno mesta za sve parove, jer ima ovdje oko 700 parova tokom godine u okviru 8 vrsta čaplji i kormorana i od tih 500 parova, znači, uspeće 200 ili 300 sada da naprave nova gnezda na tim uzdignutim tačkama. Ukoliko se desi da tokom ovog leta naiđe novi poplavni talas, čaplji i kormorani kao i druge močvarice koje se ponovo gnezde, ove godine neće moći da izvedu potomstvo. Jako je bitno znati te cikluse i pokušati kroz upravljanje zaštićenim područjima i upravljanje vodnim režimom, tamo gdje se to može, obezbediti optimalni vodni režim. Za ovakve vrste kao što su ptice vodenih staništa nije dobro ni kada ima previše vode, kada su velike poplave, veliki vodeni talasi, ali također nije dobro i kada su sušne godine, zbog toga što predatori lako dođu do tih gnezda i praktično pljačkaju mladunce i jaja ili jednostavno nema povoljnih uslova za ishranu. Poplave ugrožavaju i druge vrste životinja, kao što su sisari. Stepen ugroženosti zavisi od veličine, starosti i pokretljivosti same životinje. Mnoge vrste sitnih sisara spas pronalaze penjanjem na drveće, dok neke vrste plivanjem uspevaju da dođu do dela kopna koje nije poplavljeno. Sve životinje koje se nalaze u specijalnom rezervatu pokušale su da bukvalno pre poplavnog talasa napuste taj teren. Konkretno ovdje u specijalnom rezervatu ima dosta crneće divljači i divljih svinja. Dve tačke najviše kote su Ostojića bašta u samom specijalnom rezervatu. Sva divljač se premestila polako prema Matijevici Kadionici, to je znači ovaj deo priobalni suv koji nije zahvaćen poplavom. Tako da pretpostavljamo da štete na samom fondu divljači ne bi trebalo da budu veće od 10%. I to je isključivo, znači, trebalo bi da se odnosi na mlađe jedinke, znači na prirast. Znači na odraslim jedinkama nikad do sada nismo imali neke veće gubitke. Nedavne poplave donele su u baru Trskovaču, zaštićeno prirodno dobro kod sremskog sela Hrtkovci, retku pticu bukavac, koju u narodu zovu i vodeni big zbog neobičnog dubokog oglašavanja i pevanja. Ptice se često pojavljuju na novim staništima, a Obedsku baru su ove godine naselili novi stanovnici. Posle dugo vremena, znači, imamo ovdje zabeležene dve vrste koje su se ponovo vratile na Obedsku baru posle 100 godina. Imamo par labudova koji se ovdje počeo da se gnezdi na obostrano zadovoljstvo nas i svih posetilaca i ljubitelja Obedske bare. I imamo veliko kormorana koji je također počeo da se gnezdi posle dugog vremena. Osim na životinjski, poplave deluju i na biljni svet. Obedska bara je jedno od retkih očuvanih plavnih ridskih područja sa specifičnostima kao što su stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka i brojne prirodne retkosti. O njihovoj zaštiti se staraju i njima upravljaju Vojvodina šume. Mi još uvijek ne znamo kakva je ona posledica ostavljena na šumski ekosistem.
Međutim, ja pretpostavljam da to neće značajnije posledice ostaviti od redovnih poplava koje mi imamo u ovo doba godine. Te vrste koje tu rastu, po mom mišljenju, većina njih je adaptirana na ove uslove jer je ovo situacija koja se ponavlja svake godine. Samo je pitanje koliko će potrajati. Znači, sama visina vodostaja, da li je on metar iznad površine ili 2 metra, ne pravi neku značajnu razliku, samo trajanje poplave. Osim aktivnog spašavanja tokom prirodnih nepogoda, čovek može da uradi veoma malo na očuvanju i zaštiti divljih vrsta. Međutim, praćenjem procesa kroz stečena iskustva moguće je planirati naredne mere aktivne zaštite, kao što su nove ustave i lokacije na kojima bi se moglo obezbediti modelovanje vodenih poplavnih talasa. Takođe, izmuljavanjem nanosa, to jest sedimenta u pojedinim delovima Obedske bare, bilo bi moguće pomoći ugroženim životinjskim vrstama. Kroz projekat sanacije, odnosno izmuljivanja nekog od tih zamuljenih, zatrpanih delova Obedske bare, moglo bi se doći do određene količine materijala, tog sedimenta, koji bi se na određenim lokacijama mogao deponovati tako da se formiraju praktično ostrva, visine nekoliko metara, širine možda 20-30 metara i dužine od 50 do 100 metara i tako bi trebalo projektovati formiranje tih brdašca uzvišenja, odnosno ostrva, da ni najveći vodeni talasi ne mogu da potope potpuno vrh tog brega, već da ostane kao jedan suvi deo. Za mnoge vrste bi to zaista značila mogućnost da se u tim naglim poplavama, kada dolaze veliki vodeni talasi, uvek mogu u neposrednoj okolini njihovih staništa pronaći takva uzvišenja gde bi te vrste, te životinje našle spas i onda bi bilo mogućnosti da i ljudi preduzmu neke aktivnosti, pa da, na primjer, da ih evakuišu na visoku obalu, a u svakom slučaju, ako to nije preveliki vodeni talas, tu bi životinje mogle da se zbrinu nekoliko dana dok voda ne opadne ponovo, da bi one ponovo mogle da se vrate na svoje prirodno stanište. Projektom ove vrste, osim zaštite životinjskih vrsta, radi se i na revitalizaciji močvarnih područja koje su zarasla i izložena nepoželjnoj eutrofizaciji. Rizik od prirodnih katastrofa postoji u svakom društvu, ali s obzirom da one usporavaju održivi razvoj društva u celini, neophodno je pažljivo upravljati i aktivno štititi sve prirodne resurse, ali i vrednosti kao što su zaštićene vrste flore i faune.